Murag luoy kaayo paminawon ang nahitabo sa mga Israelita diri sa unang pagbasa kay sa ilang pagpakigubat sa ilang kaaway ang mga Pilistihanon napildi sila kaduha gyud. Kaduha sila napildi nya sa primero gamay ray nga matay pag ikaduha mas daghan nya ila pa jung gidala ang arkas kasabutan for the first time gidala nila ngadto sa panggubatan aron lang gyud masintro ang Ginoo sa ila kunuhayng gahom o mapildi ang ilang kaaway gani initially murag nahadlok ang mga Pilistihanon kay nakadungog man sila nga balita nga tungod sa arkas kasabutan ang mga kaaway sa mga Israelita labi na mga Ehiptohanon gisilutan sa gahom sa ilang Dios. Gahom sa Dios sa mga Israelita. Pero niingon ang mga Pilistihanon, magpakalala kita, busukol ta nila, bahalag na, kuyog nila ilang Dios. Napildi ang mga Israelita, nailog pagyud ang arkas kasabutan nga mao'y simbolo sa ilang Dios og namatay pagyong duha ka pari, anak ni Eli. Sa inyong tan-aw, unsa man ang Ginoo di ay dili maluoy sa iyang katawhan na aday panahon nga ang Ginoo bisag naa na gyud sa kuyog na gyud sa panon ang Ginoo mutugot lang yapon nga mabuntog sila niya ang simbolo pa siyang presensya, mailog pagyus kaaway, niya mamatay pagyong pari. Unsa man Ginoo pa kaning ilang gida o dili? Hilinga imong tupad. Ingna nagdaa ka Ginoo diha? Ingna ba ina nagdala ba ka Ginoo? Ana daghang itabo nga ang atong kinabuhi makamahay ta kay kinsa tong gasigig simba sama na mga simbahan sad nga nangahugno og mga taong sigig simba unya di malason kay kinabuhi mataktak sa trabaho unya madisgrasya nya ang kasagaran sa naa simbahan mga pobre kaayo ang katuhinong way simba-simba mao hinoy sortihon sa negosyo mo'y makapasar sa board exam ang naang sigig simba hilak pa usahay porting pagkahagbunga sigig luhod-luhod arang-arang pagyugnaw wa gyud maminyo hangyo man tas Ginoong maminyo nya naa hinoy igo-igo rag naon kaduhanan na kabana gipaangkan pa iya unsa magidimala sa ning akong naong ana ba kana ka ba nga sige ta kog simba sigig simba mao nanoy na cancer stage 4 batan-on pa kayo tag 30 edad 40 edad sige pa yung simba tuwa hinoy ga sige lag inom higda pa ng yuta niabot na lag 80 wa gyud masakit usay ba maka pangutan nata ay naman ning Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo sa atong tubag luwasa kami Ginoo sa imong kaluoy kining kaluoy sa Ginoo ato gining pamalandungan kay Ginoo kun maluoy nato lahi siya kaysa kaluoy sa tao ug maluoy gud ta kita ba maluoy ta sa atong isig ka tao ato ginang protektahan nga dili siya magkalisod-lisod pero kung ang Ginoo gani mo'y maluoy usahay iyang protektahan usahay iya sang tugutan nga magkalisod-lisod hangtod pagani mamatay sama ni San Roque nagsigig tabang sa mga masakiton nasakit na hinuon unya wa ra ba gyud maayo namatay pa gyud sama ni
St. Teresa of the Child Jesus, perting buutan na, mao pagid hinoy na sakit og tuberculosis, namatay ra bagyod, na 24 pa may edad, San Roque, murag 31 edad. St. Francis of Assisi, perting buutan na, mao pagid na sakit, namatay, 40 ra kapi ng edad. Nana ba? Gilingay mong tupad, ingnaon say sakit ni mo karon. Inana na kay sakit. Bitanang naay mo dool na ko padir, iampo in taong kung maayo ko nako. Makalangit baya sa nang sakit oy ayaw padir oy nako. Makalangit ng sakit oy si San Roque namatay guto sa sakit, si St. Teresa di gyud maminaw, magsige jud hangyo nga maayo siyang sakit. Mao na ngano man kay ang kaluoy sa Ginoo mga igsoon nakasentro sa kaluwasan sa tanan. Ang iyang kaluwasan bang ihatag para sa tanan. Dili lang kaluwasan sa individual, di siya ana. O kung nakasentro sa tanan, usahay iyang ihatag ang sitwasyon nga sakit para sa individual, sakit dawaton, aron paghatag og kaluwasan sa tanan. Example, San Roque. Nasakit si San Roque, hangtod namatay. Gihatagan tag example sa Ginoo nga ang tinuod di ay nga tao nga nagtuo kaniya dili mahadlok sa sakit o sa kamatayon. O kinsa may model? Si San Roque. O, di ba? Anong mura mamog ng aluya? kanang martyrdom ba? Kasakit panitan kang buhi, putlan kas liog, tusukon ka na mga dagom, sigihan kag tiras pana samtang buhi pa ka. Sakit kay na si Kristo gilatigog maayo, gilansang pa sa krus. Kasakit nya sige pa og si Maria gahilak pa porting buutana ni Maria, asawa gutos Espiritu Santo. Pero nganong nitugot man kay para man tos kaluwasan sa tanan. Wa ba maluoy ang Ginoo ang Dios Amahan ni Hesus samtang gikulata siya maayo hangtod gipatay? Purting luoya Pero ang iyang pag-antos o ang iyang kasakit o kamatayon para sa tanan haron tudluan ta nga dinhis kalibutan di ta mahadlok nga sakiton, di ta mahadlok nga pasipad-an hangtod ta mamatay. Basta mubarog lang yun ta sa kamatuoran. Kana mao'y gustos Ginoo. Mao na si Lorenzo Ruiz, sila si Pedro Calungsod, ug mga apostoles, atong patron Santiago, apostol, nangamatay sila sa martyrdom. Naluoy bang Ginoo nila? Yes, naluoy. O nganong gialaw mas Ginoo? Aron tudluan ang tanan nga kinahanglan gitang muantos og magpakamatay para sa atong pagtuo, maunay makaluwas kay matud pa ni Kristo ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Lingay mong tupad ingna mo reklamo pa ka og patyon, ingna mo reklamo ka. Anya kun motubag gani na siya nga kun para sa kaluwasan sa tanan di ko mo reklamo di ba? Yan na ba? Stang nindota mao na gikinahanglan ro sa atong nasod. Kana bang mga leaders nga ang panghuna-huna para sa tanan, dili lang para sa ilang partido, dili lang para sa ilang kaugalingon, nga mangawat ta og kwarta para nato aron di ta mapildi sunod eleksyon, kung dili mangawat tag kwarta para maluwas ang Pilipinas. Nabay kawat nga makaluwas sa Pilipinas? Wa gud taon. Na man gani kawat nga makaluwas nato dinhi. Ako ray gamugna-mugna aning kawatan. Kanang moingon ko og wa kay ikapalit og slot, pangawat. Nya unsa may akong giingon? Pangawat sa imong kaugalingon. Ang budget nimo para sa pamahaw, kawata. Ang budget nimo sa paniudto, kawata.
ayaw nagkaon og pamahaw og paniudto niya ang imong budget ana ipalit og slot. Nya moingon din ang imong kuyog, "Oh, wa lagi ka mukaon, wa koy budget." Gano man gikawat. Kinsa may gakawat? Ako. Ano man, ako gipalit og slot. Di ba kana kung mangawat ka, doon naman dyan kay tumong. Oh, mangawat ng mga adik, ipalit man na nila og drugs. Hala, kawatan ng imong budget para unta pa color sa imong buhok. Kanang budget nimo nga para pariban sa imong buhok, kawatan na ay sa pariban ay pa color. Nya ang budget nimo na ipalit og slot. Mingon din ang imong silingan, "Uy, haladay, bati na lagi kikagnaong." Ya, wa mo ko kapariban, ngano man gikawat ma akong budget. Kisa may nagkawat, ako rasad. "Uy, nabuang ka diha, giun sa man nimo?" Ako gipalit og slot, oy, para makatabang sa simbahan. Kanang budget nimo sa imong birthday, do na ginianhi dinhi. Nihatag og 60,000. Ngano man, di ko mag-celebrate pa der sa akong birthday kay para makatabang ko nga naay matukod nga usa ka balay. Wa man mo malipay. Di ba? Naunta na. Nya unsa man tay buhaton ani nga ato mga leaders kani mga politicians, dagko kay na silang sweldo. Tag 300,000, 500,000, dagko pa jud kay na silang komisyon, tag 5%, 10%, hangtod pa 40% sa mga proyektos DPWH. Ila unta nang kawaton og ihatag sa atong nasod. Dili na nila isod og malita unya dadon sa laing nasod adto dito ideposito, hidden wealth. Da, kasabot lagi mo. Naa sila daghang kawatonon karon kanang ilang mga private nga mga jets, private nga mga hotel, mga mansions, ila unta nang ipamaligya unya ang halin ihatag sa atong nasod. Di na sila mo puyo anang mga luho kay mga puy-anan. Di na sila magsigi og hatag anang mga ayuda, ila unta nang himuong proyekto para sa atong nasod. Di na sila magsigig insert anang mga budget, kawato na nilang ilang insertion og ihatag sa atong nasod. Dili kay kawato nila ipalayo sa atong nasod kay ila nang himuong private property or private wealth. Kana be lingiyay mong tupad ning naunsay kawatono ni moron. Mao na gitugot sa Ginoo nga mamatay ang mga pari nga nagdaa adtong sudlanan sa kasabutan aron tudluan ang mga Israelita nga kamaong mudawat og kapildihan. Kay mura manggog superior na kailang dating nya ilang hunahuna kung ang Ginoo dad-o na namo mudaog gyud mi. Di ba naam taon na usahay no? Mura bag fanatic na kaitas tanan ba nga makahikap lang ko sa Ginoo. Kuan jud ko nabi tay gi-video diha sa picture. Sorry ha sa mga atong mga followers og nakasabot nako bahin aning translasyon sa Nazareno didto sa Manila. Ni question gyud nako kay do na manggoy tawo nga nakuyap pa na kay ning lahos gyud siya adto magsige na sila lakaw-lakaw ang mga os mga tao ilang tumban kay para makahikap lang gyud sila didto at totoo ang gi-prosesyon. Dugay na kay na murag kultura na didto. Sa didto pa ko mutan-aw sa kuana, ngiluhan kay kustanan. Murag wild kay istanan ba di para sa atong Santo Niño din hinga porting nindotas prosesyon solemn kay istanan, porting daghanang tao pero di gyud magubot. Ang ila to bugno gyud bugno alab. Ang tao ditong nakahikap ilabay sa ngatos mga tao mulangoy sa ngato ang tao. Naa pa gyud mga matay na mga bunog. Nya lipay kay sila sa tinudan ay doon ako gipang interview dito kay mga 8 years man ko dito sa Manila nag-eskwela nya 3 years as priest. Manong inana man gyud mo isa abi nimo Father malipay baya mig mga pangos mi mga bali mi malipay mi sa di sila kalipay dai diha nya kanang mamatay Father malipay mi nga mamatay kay ngano man nakaambit siya sa kasakit ni Nazareno mo na ilang explanation nga moambit mis iyang kasakit mo nang gusto ming pasakitan ang among kaugalingon magtiniil na sila mga tunok mga samads bildo lipay sila
Naku, sadista sa dinyo eh. Pero di ko kasabot, pero mo lagi na, mahibong ang mga tao. Sakto ba na o sayop? Nga imong tunob-tunoban, ang imong sa mga tao, lawa sa imong isig ka tao, tungod kay sa imong pagtunob-tunob nila, malipay sila. Kung ako, personal, may mo kong sayop. Kaya man nagitudlo ni Kristo, nga pasakiti ang imong isig ka tao. Wa man nagitudlo. Nya kay wa man gitudlo ni Kristo, sa ato pa, dili nato buhaton. Pasakiti ang imong kaugalingon aron malipay ang imong isig ka tao. Antusa ang kasakit, antusa ang kamatayon para malipay imong isig ka tao. Dili kay imong yatakan ang imong isig ka tao para makasinati siya kunuhay sa iyang gipangandoy nga si Kristo. Dili na wa na gitudlo. Mo na mo ingon jud ko mobalik tas gitudlo o gibuhat sa Ginoo, do na ba siya gipasakitan, do na ba siya gikulata wa oy, nay sanlahon ay. Ang sanlahon iyang giayo. Niingon ang sanlahon kun buot ka, maayo ko. Ingon si Kristo, buot ko, maayo ka. Kay naluoy ko nimo. Pero do na siya gipakapin. Unsa may gipakapin sa Ginoo? Instruction, ayaw gyud nig ipanabi. Kana mo'y pinaka-importante mga igsoon nga kamaotang maminaw sa gisultis Ginoo, dili lang sa grasyas Ginoo nga atong nadawat, unsay iyang gipakapin kay bisag mo palit ang mga appliances, palit kag sakyanan, ang gadil ana do na ginay ipakapin og istorya, di ba? Manual unsaon paggamit kay di ka mao mo gamit kanang maong grasya makadisgrasya na. Ibta ang plug kung di na nimo gamiton ang imong plansa. O na man na. Kay ma-overheat na, mukayo, masunog. Na. Wala na instruction. Na, oy. O wa man ka maminaw, imo manggibiyaan dito, nasunog inyong balay. Mao sadto ang nahitabo sa sanlahon. Ingos Kristo agyog panabi, adtos pare, hala dayon, palit og slat. Ana. Adtos pare. Ayaw sag panabi. Wa man hinuon ni adtos pare na nabi man og maayo, ang resulta nawa si Kristo, ang presensya ni Kristo nawa didto sa public place. Nganong nawa man? Tungod kay ang mga tao nagsigi nagpangita niya ang maayo ug ang daotan, nilikay si Kristo didto na lang sa suok-suok. Usahay mawa ang Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay di ta kabaong maminaw siyang pulong. Kay matud ni Kristo, kinsa ra may maluwas kadto rang naminaw ug nagtuman sa akong mga pulong. Mao na siya. So, iampo nato nga ato mga leaders nga mapili sunod eleksyon kay karon pangandam na maron sa sunod eleksyon. Anay, kanang ilang impeachment, gahilas-hilas na lang, musamot na gilino, nagkawagtang sila passing, mag-impeachment pa sila karon, unya wa masulbad ang flood control scam, wa masulbad ang PhilHealth scam, wa masulbad ning uban pang mga drogas o uban pa, unya anha mag-focus anang impeachment sa Vice President. Ambot lang, musamot yun sila kaluod paminaon, di yun sila maminaw sa katawhan. Muna, hawhag na ito mga leaders, kamao untang maminaw sa Ginoo ug labaw sa tanan, kamao unta silang muantos alang sa kaayuhan sa tanan, ug kun mangawat man gyud sila, mangawat sila sa paagi nga way sala. Dagko na kana sila mga natigom sa ilang pagbinuang sa atong nasod, kawato na lang unta na nila ug ilang ibalik sa atong nasod. Puslan magyong kawat magyong kaha ang atong gamiton nga term para nako pangawat sa imong kaugalingong kwarta ug ihatag ngadto sa uban. Ano? Yeah, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna daghan pa kag kawatonon. Nadaghan ka diag kawatonon. Wow.